श्रीमदयाचार्य चरण शरणं सर्वदेहिनां अशेष दोषदहनं मस्तके मस्तके राजताम मस्तके राजताम मस्तके गीता जयंती पूर्व संध्या वैष्णवीय दीनता पूर्वक पूज्य बापूना चरणों ने अंदर सदैन्य भावे दंडवत प्रणाम निवेदित करूं छूं। गोकर्ण जी गीता अनुसार वैराग राग रसिक अने भक्तिनिष्ठ एवं मुनिजी चेतना अने सर्वे जोड़ियानी सर्वे देवी सृष्टि ने प्रणाम। आप सौने पण पूरी पूरी जय सियाराम। आप सौने पण प्रणाम। बापू एवं कहेवाय छे के पुष्टि मार्ग एक कृपानो मार्ग छे। एक ज बात करीने कदाच बधुं ज मारा बंने कीर्तनो लई बे ज कीर्तन अपना सुरदासजीना आपने समक्ष हूँ अपना चरणारविंद अंदर समर्पित करीश अने छेल्ले भरोसो बीजा कीर्तननी अंदर सुरदासजीनो ए अपना चरणारविंदमां समर्पित करीश। पण कृपा मार्ग ए पुष्टि मार्ग छे तो ए कृपा केने कहेवाय ए आज सुधी बोल्या छीए तो घणी वखत पण समजाणुं छे आज त्रीजी वखत समजाणुं छे एनी पाछळनुं कारण एक ज छे के 2022 ना गीता जयंती पर्वे आपनी कृपा कुरुक्षेत्र आपनी कथा एक कुरुक्षेत्र हती अने त्यारे मारे मारा गुरुदेव साथे श्यामभाई ठाकर साथे त्यां आववानुं थयुं अने आपना दर्शन थया 2022 में त्यारे थयुं। एज कृपा अविरत बनी रही अने 2023 ना गीता जयंती ना पूर्व संध्याए मारा पिताश्री कथा त्यां महुवामां एक हनुमानजीना मंदिर अंतर्गत हती त्यारे पण मारा पिताश्री साथे आववानुं थयुं અને ત્યારે પણ આપના દર્શન થયા અને ખબર નતી કે ત્રીજી વખત પણ આપના દર્શન થશે। આજ મે મારા પિતાશ્રીએ સવારે જ વાત કરી એ રીતે એમણે સવારે હજી તો જાગ્યા અને કીધું કે આપણે જોડિયા જવું છે અને આપની કૃપા હતી એટલે આજે ત્રીજી વખત 2024 ના ડિસેમ્બર મહિનાની આ ગીતા જયંતીની પૂર્વ સંધ્યાએ આપના ચરણારવિંદની અંદર સુરદાસજીનો ભાવ રજૂ કરું છું। रे त्यज हरे विमुखन को संग त्यजमान त्यजमान हरे विमुखन जाके संगते कुबुद्धि ऊपर
परत भजन में भंग। जाके संग ते जाके संग ते कुबूती उपजे परत भजन में भंग। परत भजन में भंग त्यज मन हरि विमुखन को संग। त्यज मन हरि विमुखन को संग। खर को कहाँ यर गजाले पन खर को खर को खर को खर को अरे गजाले पन मरकट भूषण अंग। त्यज मन हरि विमुखन को संग। त्यज मन हरि विमुखन को संग। काग कु कहा कपूर चुगावे काग कु कहा कपूर चुगावे। काग को कहा कपूर चुगावे स्वान नहावे गंग। स्वान नहावे स्वान नहावे गंग। तजमान हरि विमुखन को संग। कहाँ भर्यो पय पान करावे कहाँ भर्यो कहाँ भर्यो पय पान करावे। विष नहीं तजत भुजंग भुजंग विष नहीं तजत भुजंग। सूरदास 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 प्रभु कारी कमरिया कारे कमरिया। सूरदास प्रभु कारी कमरिया कमरिया कमरिया। सूरदास प्रभु कारी कमरिया चढ़तन दूजो रंग। त्यज मन हरि विमुखन को संग। त्यज मन हरि विमुखन को संग। त्यज मन हरि
છેલ્લે આશ્રયનું પદ સુરદાસજીએ જે ઠાકોરજી પ્રત્યેનો ભરોસો, આમ તો સુરદાસજી વિશે લખાયું છે કે जिन आखन में तब रूप बस्यो तीन आखन से अब देखो काव। तो एवा सुरदासजी ने ठाकुरजी प्रत्ये भरोસો હતો, આવો એ ભરોસો બધાને ફાવે છે। તો રાગ ભૈરવીની અંદર આ ભરોસો ઠાકોરજીને સમર્પિત કરીએ પૂજ્ય બાપુના ચરણોની અંદર ભૈરવી દ્વારા। પ્રેમ વિના પામે નહીં, प्रेम विना पामे नहीं, भले ने हुनर करे हजार, कहे प्रीतम प्रेम विना तो नहीं मरे नंद कुमार, कहे प्रीतम प्रेम विना तो नहीं मरे नंद कुमार। भरोसो दृढ़ चरण के श्री वल्लभन के चौद्र चटाबीन, सब जुग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ चरण के साधन और साधन और साधन और नहीं यहाँ कले में जासूं हो तनि बेरो भरोसो दृढ़ चरणन के सूर कहाँ कहे सूर सूर कहाँ कहे द्विविधया दरो, अने बीना मोल कुचेरो भरोसो दृढ़ चरणन के भरोसो दृढ़ चरणन के सदा मन श्री गोकुल में रही मेरो मन, मेरो मन, मेरो मन श्री गोकुल में रहिए तड़ेटी श्री गोवर्धन की। श्री गोवर्धन અત્યારે પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ
પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. આવતીકાલે ગીતા 50મો અડધી સદી મારી છે ગીતાજીની, આપણા ગીતા વિદ્યાલય. તો એ 50મો ગીતા જયંતિ મહોત્સવ આપણે બધી સુંદર 4 ગ્રંથોની પૂજા સાથે આપણા બાળકો પાસેથી પણ અધ્યાય અને ગુરુવંદના આ બધી જ વસ્તુ સાથે બરાબર 9:30 વાગ્યાથી પ્રોગ્રામ શરૂ થશે. અને પછી આપણે નહીં, આખું વિશ્વ રાહ જોઈ રહ્યું છે. એ વખતે તો ભગવાને ગીતાનો સંદેશ આપ્યો હતો, પણ આજે કલિયુગની અંદર આપણે બધા અને ચેનલો ઉપર પણ બધા રાહ જોઈ રહ્યા છે. એ અત્યંત દિવ્ય અને પરમ ગીતા સંદેશ આપણે પૂજ્ય બાપુ પાસેથી આપણે બધા ગ્રહણ કરીશું. બહુ ભાગ્યશાળી છીએ આપણે. ચાલો ત્યારે, જય સિયારામ, જય સિયારામ. રાધે રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોપાલ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોપાલ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોપાલ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોપાલ રાધે શ્રી રાધે રાધે ગો